Tipraland sung nai wo, Tipraland sung sano, Tipraland sung nai wo, Tipraland sung sano. O mare song o kissing song sini loge pai bai di. O mare song o kissing song sini loge pai bai di. Tipraland sung nai wo. Tipraland sung sano, Tipraland sung nai wo, Tipraland sung sano. O mare song o kissing song sini loge pai bai di. O mare song o kissing song sini loge pai bai di. Tipraland sung nai wo, Tipraland sung sano. Khwnaya sato da tonglai mani, haste da tonglai mani, butha da tonglai mani. Bebal yang ni yong nani bagui sing Tipraland nango, bebal yang ni yong nani bagui sing Tipraland nango. Khwnaya sato da tonglai mani, haste da tonglai mani, butha da tonglai mani. Bebal yang ni yong nani bagui sing Tipraland nango, oh bebal yang ni yong nani bagui sing Tipraland nango. Tipraland sung nai wo, Tipraland sung sano, Tipraland sung nai wo, Tipraland sung sano. O mare song o kissing song sini loge pai bai di. O mare song o kissing song sini loge pai bai di. Tipraland sung nai wo, Tipraland sung sano. Tongya, wini tola tongdia, khwna bukiri liya, soba buya kaliya. Sini tong thai Tipraland no sungke bono roya, sini tong thai Tipraland no sungke bono roya. Asikiri wini tongya, wini tola tongdia, khwna bukiri liya, soba buya kaliya. Sini tong thai Tipraland no sungke bono roya, oh sini tong thai Tipraland no sungke bono roya. Tipraland sung nai wo, Tipraland sung sano, Tipraland sung nai wo, Tipraland sung sano. O mare song o kissing song sini loge pai bai di.
Tipraland sunnayo Tipraland sunsano Tipraland sunnayo Tipraland sunsano Omar song o kisi song sini loge pai bai di Omar song o kisi song sini loge pai bai di Tipraland sunnayo Tipraland sunsano Tipraland sunnayo Tipraland sunsano Omar song o kisi song sini loge pai bai di Omar song o kisi song sini loge pai bai di Tipraland sunnayo Tipraland sunsano Belena hambai sini parti Ipft joto Tipra sa tabuk Tipra dokhana fiuman ibagai separate state andolon khainarok agami 23 তারিখ অগাস্ট এই দিল্লি যন্তর মন্ত্র আন্দোলন খাইনান বাগে প্রায় 200 জন একটু বেশি ট্রেন বাই ফাইজাক আবারও tabuk ফাইসো পাইকা আংবরনো বেলেনা হামবাই আং parti Ipft ni BJP Ipft সরকারনি খরকসা জুট সরকারনি মিনিস্টার ফিশারিনি আনি 18 তারিখও কাইসা সরকারি প্রোগ্রাম তংনি আইবান খাইমা ফাইকা আনি দলরাও নাং চিবি মালেলিয়া কিন্তু চেগি মাইয়া ফনো তিনি অ জায়গাও ফাইয়া আনি দলরাও বাই যতনো আনি জিএস ফাইকা আনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাইকা তাই আনি যত কর্মী সমর্থকরা ফাইয়ে আগামী 23 তারিখ স্টেটহুড ডিমান্ড দেন এই যন্ত্র মন্ত্র পালনান বাগে যত ফাইসো পাইবেন আং বেলাইনা হামবাই এবং আং বরনো পাইফ্লাইয়া হামবাই এবং जों Tipra sarau tai yongnan lama kरै parti Ipft ni bising teina जों Tipra sa fiong jagnai abon bagai ang jotto Tipra sa tabuk dilio supaijak এবং tai nijini hawa tongja jandan nogo tongjak jotrona ani koi mung tongnai joto chubadi joto nini jani khati mani ishorno surok di ei Tipra sa yongnan bagai जों खाना नांग अनेक বছর আন্দোলন খাইকা তাই বসুক জরাতে খাইনা নাংনো আবার সাইমালিয়া কিন্তু তিনি এই 23 তারিখ অগাস্ট আগামী Sini Tipra sa thanan bagai chung stable demand deno teisa Delhi ni jantar mantar movement khanan bagai chung joton ready khale jaka ebong miya bo onek minister chung malai jak ebong sini program ang boito khayo abo success ongnai ebong chung din salsa Tipra sa fiol jaknai party Ipft ni bising teino amai jotono hambai ruo ebong ani media joto tongnai Tipra sa ni media ebong aro joto Delhi ni media ro angkau salai jak borok khna bo attend khainai Cini Tiprani joto cini kau borok channel je tongnai ebong wanji channel fo tongthong Tiprani joto news je tongnai abrono nang joto koija abobro joto phaidai cini o program no flash khaidi cini o program no hawa awai khaidi ebong hawai khaina ungthong abona ani koimong जों rang puisa khrei जों nijeni work phawi tau phawi nijeni rujini boini thane gosi lai phai se cini Tipra san bagai andolon chung khana phayo Tipra sa ha o Tipra hawa 12.5 লক্ষ tongo cini Tipraland andolon khainan bagai prai 196 জন টিকেট খাইকা চাবুক অ জায়গা ও ফাইভ দেখানে অবাই যত মিলি উইন প্রায় 250 জন টঙ্গানো 250 জন Tipra san মুভমেন্ট chung khaina phayo কিন্তু जों যত 12.5 লক্ষ Tipra san bagai se chung andolon khayo aro chung kebno bahanga sana naya kebno chung sil sana naya chung chini movement chung khai thanai chini andolon chung khai thanai ebong theiya sak chung tini khakla bui kha goli ri kau sawai tai boini loge tai thangya chini samunum chung khai thanai jotona ham rawo chung jotona chini party সংগঠন je tongo sarara division level tongo ni অঞ্চল level tongo tai state level tongo jotona chikon kotor Delhi ni bukuni loge ona joto jaga ona ei 23 তারিখ অগাস্ট no sok kuplung khaiti sanan bagai joton thanin chung kwrwngwi এবং অবশ্যই আশা থাকি অঙ্গানো তেইশে আগস্ট দিনে যে মেমোরেন্ডাম ya fardana abor ki appointment abo chung process on process Balaite hambai chung bai tongnair 18 tarik bising Tripura Sundari Express Agartala to New Delhi Rwana Mane separate state Tipraland no.MWKTHANG tini salbrumno 20 tarik pone
2টা বাজিমান জোড়াও নিউ দিল্লি প্ল্যাটফর্মও ফাইসব পাইটা প্রায় 200 জন আছেন ফাইসব পাইটা এবং जों अरनि हयते बिरला मन्दिराव जों थांनाय এবং 23 तारिख आगामी 23 तारिखआव जों नाजागाव फुंनि 10टानिसिम सारिनि 5टा जरा जों आदिना सालसानि कोनो अबस्थान खालायनाय एडिसि एरियानोते बिथक राज्य दाबियाव जों आदिना आरो सामिल होनाय এবং ते कायसांके ताक्लायनि जे 23 आगस्ट 23 आगस्ट आबो बेलाय इम्पोर्टेन्ट आबो बेलाय गुरुत्वपूर्ण आबंका जे 1984 49 amendment act khwaya goi je Tripura o 6 schedule khwaya mani 6 schedule khwai mani je 6 schedule area no invest khwaya goi no chung state hood sanai dango abono kitigi rotini chung ro joto lokno paisa paisa kaham so paita joto no dokali sir noroni je 23 tarik ni je dona je tongo jantar mantar je samani orobo phatani ba kono koboni jagani boro rokda noroni loge samil bo dang to tongnairok tongya आगामी 23 तारिख बुस्कान 23 तारिख जन्तर मन्तरो जे धर्ना आ जग्गाव तंगनाय चिनी नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट कमिटिनि आदंरक तंगनाय आरो नि बिसिंग जों चिनी बिसिंग आरो तेलेंगानानि जे तेलेंगानानि तंगनाय तारपरे चिनी गुरखालेन्डनि तंगनाय तारपरे बरोलेन्डनि तंगनाय अमायते गोबां जायगानि सेपारेट स्टेट सानै तंगनायनि लिडार आरो सफायनाय ते चिनी पार्टीनि बिसिंग गोबां लिडार सफायनाय बेलायनो हामबाय जों ताबुक निउ दिल्लीनि रेलवे स्टेशनाव 18 तारिखआव चिनी प्राय 271 डेलिगेट्स रक 23 तारिखनि प्रग्राम बा दिल्लीआव जन्तर मन्तरो जे प्रग्रामाव मानजारने फाइजाक रक बरक दिनै सफैबायखे बरक जतनो लेंलायजाक बरक जतनो मायक फैलायजाक जतनो सायमानो जों ट्रेनाव जे सफरखे फेमानि लेंलायजाक जों ताबुक उ जागा गारि नायसंलाय दंलायो दिनै मेन प्रग्राम 23 तारिखआव 23 तारिखनि जन्तर मन्तरो चिनी अलरेडि जागारक फिक्स खायजाक ओंखाय आं एज ए एजिएस हिसाबै जों सिगांनो प्रिपेरेसननि बागै सावरायजाक आं साकबाय थां ते चिनी वर्किं प्रेसिडेन्ट प्रेम कुमार रियां जों सिगांनो सावरायजाक जों बंनो लामसबका ते ताबुक जों बिरला मन्दिराव थांलायनाय बिरला मन्दिर माने लक्ष्मी नारायण मन्दिराव चिनी तंगनानि एकोमोडेशननि बागै थिक खायजाक एंके अजागावनो जों चिनी बुस्कांनि चबानि बागै तेबो ककसाब लायनाय ते 23 तारिखआव जन्तर मन्तरो जतनो शुद्ध त्रिपुरानि फायनाया चिनी निउ दिल्लीआव जारा चिनी खुंथाय बारारक चिनी तिप्रालैंड बा सेपारेट स्टेट no हामजानाय रनो चिनी मुभमेन्ट अफ हाइ जइन खेफायनो बागै कबुंगनारो 23 तारिख कयटा निसिमि कयटा जरा आंनायनि मुभमेन्ट चिनी मुभमेन्ट 10टा निसिमि 4टा जरा पुलिसनो अलरेडी जानो रिजार्व के आपतिखिनो बरक बचुनो शहरे रिखा जे इ नरक जे जुनो कयमुंगलायनि माने अब जों मानखा ते नरकनि अब जों यासाबैना हारका दिनै जों दिल्ली फायसबायगा अखलि 18 तारिखनि सिमि जों दिल्ली फायमाने टिपुसुनि एक्सप्रेस ट्रेन बाय जों फायो फायनाय जों खुब कष्ट मस्तखे जाया नयाखैनो दिनै ताबुक जों दिल्ली निउ दिल्लीआव फायसबायो जों तेसारसाके जों थांनाय आयां जोंनि बिरला मन्दिर जों तंमानि जागा जों थांलायनाय ताबुक जों जत रेडिं दङ ओके जोंनि 21 22 2 दिन जों गेप बुंनाय 23 तारिखआव जों 6 शेड्यूल डे जों सेपारेट स्टेट डिमान्ड डे नट जों अबजार्वेशन खायनाय दिल्लीनि जन्तर मन्तर जों 200 जननि उपर जों फायसबायजाक ताबुक दिल्लीआव तेबो फायनाय खाना बाक्सा फायनो फ्लाइबाय ते 22 तारिखआव बाक्सा फ्लाइबाय फायसबायनाय जों गाहामनो जों अरनिव अबजार्वेशन खायनाय जों मुभमेन्ट खायनाय जों अमनि बिसिङाव जों जोंनि डिमान्ड सेपारेट स्टेट डिमान्ड आलादा राज्य अमनति जों मेमोरेन्डाम जों साबमिट खायनाय प्रधानमन्त्री ते स्वराष्ट्र मन्त्री ते बिसिनि राष्ट्रपति बन्धानि जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायनाय जों दिनै दिल्ली फायसबायजा हामबाय